Malam Bang. Malam. Dengan abang siapa ini? Bang Hari. Bang Hari. Ini kosong dari tahun berapa Bang? Ya sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000. Nah, Kenapa Bang kira-kira kosong? wah mungkin karena ada masalah atau apa, nggak ngerti lah. Oh. Nah, Bang, ini kan tempat seramai Bang. Ada cerita apa Bang di tempat ini Bang? ya paling banyak suara-suara aneh aja. Suara-suara aneh. Maksudnya aneh gimana Bang? Ya kayak suara musik, gamelan atau apalah segala Masa? macam. Setiap kapan Bang? Setiap Ya. hari? Enggak sih, jarang-jarang sih, paling malam Jumat. Itu Bang Hari pernah dengar sendiri? Ya dari jauh-jauh sih, dari tempat saya nongkrong kedengeran. Terus ada pernah apa lagi Bang yang Bang Hari pernah lihat? Pernah nggak ngeliat sosok? Wah kalau itu sih samar-samar ya. Sama-sama? Nah, Apa iya. tuh Bang? Ya macem-macem lah. Di sebelah Aneh-aneh. mana tempatnya? Ya sekitaran gedung ini. Ya, Putih-putih. ya kalau dari samping gitu, kadang di jendela kesana kayak ada orang. Padahal mah udah kosong gedung ini. Di lantai atas? Ya di ruangan mana ya? Pokoknya di atas lah. Posisinya kan kita dari samping jalanan. Kalau itu sering juga aneh-aneh orang lewat ngeliat. Ini pertama kalinya lo masuk ke sini? Ya pertama kali saya masuk sini. Pertama kali masuk rasanya gimana? Ya agak-agak merinding sih. Saya Ari, itulah cerita saya. Halo Saradik, berjumpa lagi bersama kita. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Zindi Kieza. Saya Wisnu Hardana. Di Diary Misteri Sarah. Ya. International. Sorry, I cannot help it. So, Speak in English ya? we speak in English? Yes, of course. Okay. I will go back to home first. Bring my kamus. Oh, ayo. You have to say hello to American audience. We have American audience right now. Hello, I'm Fadi Iskandar from Dear Misteri Sarah, and now you ribet. Now you watch the horror content number 1 in Indonesia. Emang ya, bagus banget. Emang ya. Bagus banget. Iya. Tepuk tangan. Sistur nih di Amerika. Tepuk tangan saya. Tahu nggak siapa dia? Ya. Kasih tahu It's sini. good. Ya. Oke, kita ini lokasinya jauh banget ya, gila, parah. Banget. Parah. Tadi gua kira-kira hampir 2 jam lah. Ini jauh banget dan ternyata tempat ini kosong dari tahun 2000, bener ya? Bener. Dari 2000-an. tahun 2000-an. 2000. Jadi kalau misalnya di total udah 23 tahun lokasi ini nggak What was that? Apa? You heard that? Iya. Sob, Sofian di situ. itu siapa nih? Boy. Boy, Oh. makan rumput ya? Yeah. Yeah, so this place abandoned since It's abandoned since 2000. It's a long time. Right. Yeah. So 23 years. Right. Oh my god. Kita punya laporan juga ya, kita Ya, oke. mungkin Ada- tadi udah ada ya Ip ya. Jadi katanya tempat ini tuh harus dikasih kopi. Jadi kalau nggak dikasih kopi katanya suka terdengar suara gamelan. Tapi kalau menurut aku itu bagus sih kalau suara gamelan. Kalau Iya, gamelan ya. Kalau gamelan ya. Gitu. Gamelan Tapi enak sih. dikasih Cuman tadi pas kita tanya, gamelannya sebenarnya nggak ada di sini. iya nggak ada. Nggak ada gamelan di Bu, sini. Sofian, dia harus ngasih kopi setiap hari nggak? Enggak, setiap hari ini, Kamis. Oh, Malam Jumat. setiap hari Kamis. So they have to put like an offering. So they put like black coffee. That's what I heard, coffee. I was like, what are they talking about coffee for? Yeah. Yeah, Oh. okay. Oh, you want coffee? No, yeah. So they have to like every Thursday night. This is Thursday night. Yeah. They put coffee. Otherwise, they will hear
gamelan. Gamelan is like a Javanese traditional Musician. music. equipment, right? Okay. Oh, yeah. Gamelan, right. Saya tahu. Yeah. Okay. So we're just gonna start the investigation. We know which way that you drawn into. Upstairs. Upstairs. Yeah. Ini di sini banyak kaca ya ternyata ya. Kan sawah. Oh. Explore bawah dulu aja. Di bawah dulu aja. Go ya. dulu aja. Nah, Okay. You wanna go this way first? Mbak Cindy. Sure, I'll follow your lead wherever you Okay. want to go. But there are a lot of mirrors in here Yeah. because it was a salon, right? Yeah. A hair Yeah. salon. Yeah. Yeah. So, like Sarah and I were saying, that mirrors can trap spirits, Yeah. or it's like a gateway. So it's like they come through the mirrors and go through the mirrors. Right. So sometimes, if people are sensitive and they're sleeping in a hotel, they'll cover the mirror with a blanket Right. because they're afraid that when they're sleeping, the spirits are coming through the mirror. Yeah. Superstition. Yeah. Oh. Yeah. Or Yeah. for some people superstition, but for some people that are like very open and psychic mediums, they will cover the mirror with a blanket because they're afraid that when they're sleeping in the hotel, spirits will come Yeah. in. Yeah. Apa Mbak? Mbak pick up apa? You feel I don't feel a lot here yet. Yeah. I think back here more, maybe a little bit. Here in this room, it Yes. feels warm, Yeah. like okay, like just normal. normal. Ya, biasa aja. Tapi karena udah lama kosong, jadi kayak banyak yang datang terus nongkrong gitu, kayak betah. Oh, tempat singgah. It's like it's a place for them to stop by Oh, hang out. and hang out. Yeah. And chill. so crazy. You know. Oh, Hati-hati. hati-hati. Be Careful. careful ya. There's a Nail. yeah. Careful Mbak. Careful. Oh, I think in here ya. Yeah. Ooh, danger. Oh, you know what I see already? Can I Okay. say? Yeah. What is it? So, Mbak? I just actually saw a man. Exactly. Here, Right. did you see him? Yeah. I saw him here. He looks like he's older, like Yeah. 60s, smoking, Smoking and wearing a hat. right. Do you see Wearing a hat? Like here, he was standing. I saw him here, smoking, wearing a hat. Yeah, I sense the male. But I presence. see him with I think he has a heart attack. He died from a heart attack. And he's kind of hunched. Hunched I don't- over, smaller, Right. died of a heart attack, smoking. Small guy. Smaller. Right. Yeah. He smoked Just- like so much. A lot of Yeah, smoking, a lot of so smoke. it hurt his heart. He had a Yeah. heart attack. Cor. But he's Yeah. not bad. He doesn't. Yeah. He's not a bad spirit. Yeah, but he's lost. Do you think he's Yeah. lost? But I think he likes being here for some reason. I don't know. Maybe because It's they just- leave cigarettes and black coffee for the Probably. others. Probably. Yeah. Do you think he's waiting for something? I don't know. I just feel like he's just here. He's just smoking and I think he's curious about why we're here. Where you are, right. Oke. Well, kalau misalnya kamu mau bicara, nanti ngomong melalui aku, Wisnu atau Fadi. Kok dia enggak? Atau sini kan udah tadi barusan. Oke. What about this area here? He just passed right next to me. Oh, he did. He Right. walked by. Yeah. Cause I heard him say. I was asking him like, "What's your name? What's your name?" Yeah. And I heard something like blue, and I don't know, like blue. What does that mean? Blue. Do you have a name that sounds like that? What is it? Apa? Blue? Blue. Belu, blue, Blue, or something blue. like that. His name? Yeah. Yeah. Is that a name? Dia nyebut Blue? itu, nyebut glue itu Bang Fad. Mungkin panggilannya kali ya. Bisa bedu, bisa Bedu? Is that a name? Bedu? Bedu in Indonesia. bedu ya? bisa atau belu.
but Badu is a man's name. Yeah, Yeah, Okay, ada. because for me it's like because the Indonesian's Yeah, not my the first pronunciation, language. yeah. So I was like, is it blue, but blue? So it sounded like Yeah, maybe blue, Badu. Badu, maybe. Yeah. Ya. Mungkin nanti kalau misalnya udah lebih jelas lagi kedengaran Yeah, kali ya. bisa. It's just, it's only a bit of piece information. Yeah. Yeah, we'll Yeah, see. We'll see. yeah, We'll see. We're gonna save that and then we'll see. Do you wanna Masuk go? You wanna go there? Yeah. Oh, ini direct to outside ya. Yeah. Ini tadi aku ngeliat ini nih Mbak. Apa? Serem. Kenapa? Ke dapur. Lihat apa? Aduh. Mana? Oh, yeah. Careful. Oh, what's down there? Yeah, right. I think this place is it's different than the one that we went last night. It's not as scary. Yeah, but I think we got several lost. Ooh, careful. So? Hati-hati. Yeah, Tawon. Hornet's nest. yeah. Sorry, I'm scared of hornets. It's Oh, okay. okay. I'm scared of gecko. Okay. I'm scared about. Fadi's scared of being left alone. No, I'm kidding. Sorry. Pick up something? Did he say something, Cindy? I think he's connecting to Wisnu. Yang laki-laki nu itu Iya. dia. Yang rokok itu. Boleh nu, itu nu coba digali nu. Ya kan? Digali. You see something around Wisnu? Was seeing something out there. So first I was seeing it looked like this like creature that like crawls up the wall, but also by the trees and up on the roof, like it's Long hair. is it kuntilana? Kuntilanak is a female. Yeah. It looks like kuntilanak, but it's a male. Oh. Long hair. Yeah. But crawls. Yeah, but it's crawling. And the head is like the position is kind of weird. Yeah. It's like the ring, or in the that. Something like that. But Yeah. so very skinny and Yeah. long, right? Yeah. We call Long it finger. Om Hao call it kuntilanak laki. Laki means male. Male. Kuntilana laki. Yeah. Yeah. You see that too? Out there. That's interesting. Did you see the same thing? Yeah. So that's why I keep asking you. Iya. I just wanna see and maybe you can pick up because it's so different than you have in Yeah, US. because I don't know the names of what they are. We don't know the names too. We just name them. Iya. Sofian mana Sofian? Iya, Pak. Tadi gue ngomong apa? Apa? Iya. Yes, that's exactly what he looks like. Kuntilanak lekong. Enggak, Pak Dem mengiranya itu kuntilanak. Pas aku masuk ke sini, lihat ke sana berkali-kali terus Sofian nanya kan, Apaan Pak gitu? apa Pak? Nggak tahu, gue liat kayak ada cewek gitu kan. Iya. Aku bilang gitu. Enggak. Ada perempuan kayaknya. Rasa-rasa ini mah kali. Bukan Sarwijayanto. Bukan. Oh. Emang Sarwijayanto laki-laki. Enggak, maksudnya rambutku pendek. Depan, Iya. bicara. Okay, Wisnu, I'm gonna try to what? Bird. Jatuh. Bat. Ya, Apa? barang. Buah. Positive thinking. Buah. Buset, penakut Something banget fell. lu. Maybe A fruit. we're just I being don't like know. positive. There's some hornets and bats and. Ooh, hornets. Yuhu, siapa tuh? Iya, Oh, nggak iya. apa-apa. Coba. Ini sukanya pasti yang kayak gini-gini sukanya sama Sofian. Coba. Buat dari sana apa? Maybe he. I feel like. buah. Yeah, I feel like there's something there that Buah tuh. they're kind of like
They want to come in here, but they go back. It's kind of like I see two bukan men apa-apa. too. Do you see them? Because what I was you saw two? Because I saw two men, and what I was seeing was one man murdered the other man. Like there's a fight, okay. but I see with like there's a knife like to the stomach. Is it a big knife? Bleeding out, big knife to the stomach. Yeah. He's bleeding out, but I think it happened around here, not here, Around here. but around here, down the road. But it feels like in like 1970s, like 1979, 1980, Yeah. sometime back. ya. Preman, ada preman yang saling ngebunuh. Ini Dia nyangkut ngeliat di sini. ini apa itu residual energi. Enggak, it's not residual. I think it's a active like earthbound, lost earthbound. Oh. Yeah. And they bound to each other because one of them doesn't have a shirt on. I can't see him. I can just feel them. Okay. Yeah. Yes. What else do you see? Like one of them, like the one that bring the knife is more like skinnier, like smaller, but so like strong. You can see the yang bawa pisau tuh kurus bawa pisau. ya kurus, tapi bawa pisau, berotot tapi kurus. Yang satu lagi Yang satu lagi lebih besar, like a bigger guy. bawa apa? Nggak bawa apa-apa sih. Oke. Tapi kayak yang the smaller guy, it's like he's full of rage, and then Stabbing. there's something happening between them, but it's something like bound them to each other. I feel like they knew each other and they worked together. Like there's something that's tying them together. I think that's what I feel. But I'm trying to ask them like, why are you here? Why are you in this location? Oh, wait, there's a tree out there, right? Yeah. Okay. Oh my gosh, okay, I don't know if this makes sense, but I'll tell you what I'm seeing. Yeah. So in some of the rituals that people do they ever put things into the tree or in the roots of the tree or dig into the tree? Nanam nih. Because I see somebody coming in and doing something in the tree by the roots and putting something in there. And that's how they are out there. That's why they can't come in here because they're attached to the tree. Oke. Jadi kayak orang magerin tempat gitu. Jadi mereka tuh kayak mau masuk jadi nggak bisa, tapi mereka ketarik tapi nggak bisa masuk, gimana sih? Jadi ada jarak. Mereka nggak akan kayak ada batasannya, kayak dipagerin. Salah satu pohon ini. Nah, gitu. Ya. And the kuntilana laki also is like guarding or that tree. Oke. Make sense. Does that make sense? Yeah. Yeah. Oke, silakan Wisnu. Exactly, right? So he's Silakan cute. Wisnu sambil He's cute. ceritakan. I don't know, tadi pas pada saat baru masuk, pas right next to me. And Yang Iya. dirasakan Wisnu pada saat menggambar apa? bener Mbak Cindy bilang nggak ada negative energies, dia hanya kayak lost di sini dan kayak ada yang mau diceritain tapi nggak tahu apa. Oke, Dia jadi kayak lingering di sini, maksudnya muterin kita di sini tapi nggak tahu nih. Dia kayak jalannya tuh kayak Yeah. sih. Yeah. Jadi dia termasuk yang tersesat dan menunggu sesuatu tapi belum tahu apa ya? I don't know, itu Iya, apa. kita akan lock dulu. Kita akan ke atas nggak sih? Ini kayak loker tempat ini ya, ini dapur. So creepy. Like, They're following us. ya. Yang mana? Tapi dari arah Oh, ini nih, di no. Larang. Dari atas. Dari atas kan? Iya. Nah. Lah, kenapa gue yang diajak sekarang? Halo, Ya. permisi. I think it's Kamu di situ tadi? Iya. Namanya siapa? Boleh kenalan? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Tuh, lihat gambarnya. Ini kamu? Ini Bapak ya. Ini Bapak? Salam kenal
Pak. Ini Bapak? Nggak merokok, Pak. Itu Bapak? Kenapa? Iya. Bapak tadi di situ ya? Udah lama di sini, Pak? Ngapain aja, Pak? Nunggu apa? Oh, anak-anak. Emang anak-anak Bapak kemana, Pak? Di mana? Iya, berapa anak Bapak? 6. Istri? Istri ada. Berapa? 1. Anak 6. Ya, apa yang terjadi sama Bapak? Apa? Oh, ngerokok terus. Sakit dada. Terus? Tidak sehat ya. Tidak sehat. Iya. Oh, Bapak minum juga? Karena banyak uang. Oh, Bapak banyak uang. Tapi pusing ya. Iya. Stres ya. Stres karena? Banyak uang. Banyak uang maksudnya nggak stres, Pak? Banyak uang stres. Hah? Kok bisa? Nggak punya uang stres. Ya itu, nggak punya uang stres. Banyak uang stres itu gimana stresnya, Pak? Anak-anak ribut. Oh. Anak-anak ribut. Ya. Minta uang. Ya. Warisan. Ya. Rebutan. Ya. Saling jahat satu sama lain. Ya. Serakah. Serakah. Wah, kasih. Iya nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak usah ya, Pak ya? Udah ya, nggak usah ngerokok lagi ya. Ya sudah. Ya. Pusing. Apa yang Bapak tinggalin? Bapak sempat tulis surat wasiat untuk mereka? Ada. 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 Tapi tetap berantem mereka. Berantem. Berantem. Ya. Dia nunggu anak-anak. Ya. Sedih. Ya. Ini ya. Tapi dulu mereka nggak kayak gitu ya, Pak ya? Waktu masih kecil ya? Dari mereka kecil, Bapak udah banyak uang? Ya. Apa? Bapak kerja apa, Pak? Banyak semua saya kerjakan. Semua dikerjain, oke. Ya. Saya dagang ya. Oke, terus? Ya apa aja. Saya tidak memanjakan mereka juga. Oh. Tapi anak-anak Bapak ada yang sukses, Pak? Atau semuanya minta semua ke Bapak? Sekolah pada lulus, Pak? Ya mungkin karena mami ya. Karena maminya manjain mereka. Ya. Mami manjain mereka jadi anak-anak manja mau minta uang terus. Ya. Susah. Bapak nggak setuju yang seperti itu? Ya. Tapi kadang ya saya sedih. Karena kalau kita manjain anak-anak itu mereka hidup bagaimana nanti? Uang itu kan akan habis. Kalau kamu kaya banget juga, pasti akan habis itu uang. Kalau tidak bisa menjaga. Iya. Iya. Maminya itu, saya nggak bisa bicara lagi. Kenapa? Kenapa Bapak nggak bisa ngobrol sama Mami? Mami galak. Oh, Bapak takut sama Mami? Bukan takut, Tapi ya saya sakit-sakitan. Saya pengennya ya hidup tenang ya. Tapi waktu Bapak sakit, Mami ngurus? Urus. Oh, sayang tetap Mami ya, cuman Mami galak ya? Sayang. Tapi itu semua anak dia manja, kasih uang banyak. Apa Pak yang pengen Bapak sampaikan ke Mami? Kalau sekarang Mami ada deket Bapak? Ya saya berharap anak-anak urus dia ya. Ya. Kalau yang Bapak ingin sampaikan ke anak-anak, kalau Bapak bisa sampaikan? Ya mereka bisa menghargai hidupnya. Karena untuk mendapatkan sesuatu itu kan ada usaha ya, ada keringat di balik itu ya. Semua tidak instan. Itu ya Pak ya, yang disampaikan ya untuk anak-anak ya? Nah, anak saya sudah tua. Yang paling gede? Bapak selama ini sering nengok anak Bapak? Sering lihat?
Tapi dari anak-anak bapak ada yang jaga mami? Kenapa pak? Ya berantem mereka semua, memperebutkan harta ya. Saya mau pergi susah, jadi bagaimana mereka tidak bisa saling mencintai. Buat apa saya bikin uang banyak? Kalau akhirnya semua berantem. Ya. Semoga mami baik-baik saja ya. Iya. Iya. Makasih ya Pak untuk ceritanya, pesannya. Untuk kita yang sekarang masih di sini sangat berarti banget Pak cerita Bapak. Bagus ya, punya gambar. Terima kasih Pak. Iya. Boleh, Mirip ya sama Bapak ya? boleh kenalan Pak, siapa nama Bapak? Namanya Bapak siapa? Siapa namanya Pak? Saya Wisnu Pak. Nama asli susah. Oh, panggilannya? Saya panggil Budi. Oh, Budi. His name is Budi. Ini ada Cindy Pak, ini Cindy. Ini dari Amerika Pak. Iya Pak. Amerika. Iya di Amerika Pak. Cindy. Bapak pernah ke Amerika pasti ya? Pernah. 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 He's been to America. Tahun berapa Pak kalau boleh tahu ke Amerika Pak? Budi Herianto. Oh, Budi Haryanto namanya. Budi Haryanto. Oh, oke. What did you say, Hannah? Itu apa? Nama nama Apa? iya. Tempat? Bukan Budi Haryanto, nama gampang. Oh, nama gampang. Nama gampang. Nama aslinya panjang Pak? Panjang. Iya, Pak. Makasih ya Pak ya. Asli Jakarta Pak? Campur. Campur. Ada Chinese-nya Pak ya? Ya orang tua saya dari jauh dari seberang. Seberang Ya. ya. Ya sudah. Kami bantu doa Ya, ya, Pak. nanti kita bantu doa ya Pak ya. Ya. Mudah-mudahan Bapak nunggunya nggak di sini. Nunggunya tempat yang lebih enak. Nunggu Mami. Iya, mami ya. Mami. Ya. Kenapa Pak? Mukanya Pak? Dia tadi dilap terus. Kenapa? Kenapa ya mukanya? Hah? Oh, keseringan gitu? Nggak tahu, oke. Terima kasih ya Pak. Gesturnya dia. Makasih ya Pak ya. Makasih Pak Budi. Pak Budi terima kasih. Sorry. Agak Chinese ya Pak? Iya. Oh, Budi sih. logatnya apa nih? Budi. Budi Hari. Iya. Sedih dia. Orang tua zaman dulu. Yu punya gambar bagus. Yu punya gambar bagus. Ya. He's Chinese Indonesian. He's very like he's rich, like super rich. Wealthy banget. But his father from I think they're from like overseas, like China. The grandfather and the father teach him how to like work hard and to get what you want. Yeah. So he's a really wealthy guy and married to this beautiful Chinese women from not from Jakarta but from outside Jakarta, and have six kids. Enam. Yeah, he's still here because he really hate seeing his children fighting over the money. Head and set. So they're like fighting over the money. That's crazy. And he said about his late wife, that his late wife is really spoiled the children. kids. Yeah. And then he's still thinking about them, and I think they're already moved on. Yeah. But he's still stuck in that. Yeah. Probably one of his kids still alive. I don't know, but maybe an old guy too. And maybe he lives close by here too. Yeah. Bisa Yeah. jadi mungkin. Yeah. Dia, You got his name. yeah, like So, full yeah. name. Yeah. Full name.
kaya banget. Nah, Namanya panjang banget. Iya. Cuman gampangnya dia disingkat. jadi ada sebenarnya ada juga harta yang dia tidak Sebutkan di waris. tidak sebutkan di warisan karena itu sudah menjadi ketakutannya dia sebenarnya waktu pada saat dia tahu bahwa dia punya penyakit. Dia udah siap-siap gitu. Jadi bayangkan tidak semua hartanya itu dikasih tahu, itu pun udah jadi rebutan. Jadi beberapa tanah dan dia punya beberapa tanah di daerah Puncak, di Semarang, di Surabaya. Itu semua dihibahkan ke kayak yayasan gitu. Pokoknya ada surat untuk dihibahkan ke orang. Sedih tapi nanti kita akan berdoa buat bapak ini semoga bisa melanjutkan perjalanannya. Iya, maksudnya nggak perlu di sini juga gitu. Iya, we're gonna pray for him later. Berarti dia Yeah. sampai detik ini juga belum ketemu sama istrinya ya dia. Istrinya. Belum. Ya mudah-mudahan. Manggilnya mami. 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 Mana tuh? Mana? Jen? Jen? Gimana manggilnya Jen? Jen call me mommy. Oh. So he called his wife mommy. So I remember like when Jen said mommy gitu. Sorry, the way he called me like mommy. Okay, let's go upstairs. Yes. Okay. Oh, Di rumah sebelah juga kosong ya? ini rumah sebelah kosong juga. Kosong. Bener? Serius? Oh, the next door is also empty. Cindy? Oh, this building too? Yeah. Iya. That's crazy, right? This building is Dari so situ, big. Mbak. Babe, the kuntilanak Isi. laki from there. Oh, from the other side. Yeah. There's a lot of them. And there's the big trees over there too. Mhm. Si kuntilanak laki dari situ. Kaki di kepala, kepala di kaki. I think that building is more haunted than this building. Iya. I agree. 100%. I agree. Sofian bisa dicek? That building feels scary. Yeah, there's I pick up a woman. Me too. No, I did. A woman, but she's like really, really like crazy and mean and scary. Yeah, she's evil. But I thought that she was up here, but maybe it's that she goes, yeah. And she's like intimidating. Jadi ada perempuan di sana, kita berdua ngeliat mukanya tuh kayak jahat banget gitu, terus energinya juga kerasa kayak dia ketawa tapi ngetawain. She's laughing but Yes, yes. like smirk, you know, like laughing at us, something But like that. in a mean way. In the mean way, No, yeah. I know. That's when I was downstairs. I said, oh, I didn't say it out loud, but I said, there's a woman upstairs laughing at us. So you saw the same exact thing, Yeah. but it's from over here. You should try to investigate that one. It's Sofian bisa ya buat berikutnya. Masih Sebenarnya kalian bisa syuting tetap sama Cindy loh. Aku syuting film. Setuju. Nggak apa-apa kan ya sekali-sekali. Nanti aku kayak video call gitu. macam semuanya bisa bahasa Inggris tuh Fadi. Bisa kan ada Ipum. I told them if I'm filming the movie, you guys if you want, you guys can go and do investigation. you have to come. We can't do it without you. I'll come back to Indonesia. We'll save it. I can come without you too. Yeah, you have to come. You can't do it without Akhirnya you. jadi Yeah. That's crazy. Yeah, that's crazy. Yeah. Lu gila kali lu. akhirnya jadi dari misteri siapa, Mas? Iya. Bukan. Dari siapa ya? Okay, that woman. But actually, can I? Do you think it's a woman, or do you think it's something pretending to be a woman? I think it's not a real woman. Is I think it's a female gene. He can. Shift. Yeah. So, do you pick up anything from her? Maybe we can just, yeah. I
Felt her from downstairs, but now that I'm up here, I don't actually think it's a human woman. That's actually really scary what I just felt. So this particular spirit woman, not human, is looking for somebody that she can go inside, enter, so she can walk out of the building and walk again on Earth, right? What the hell? Yeah. So So she's searching some sort of vessel or something? Yeah, she's trying to find a vessel for her to be unleashed. to get out of there. No, sorry. So I don't know. Maybe be careful with Yeah. trance if you go Yeah. there. I think you're strong enough that you wouldn't let that happen. Yeah. The intention But the intention is that. is really clear. Jadi dia mau mengambil alih badan yang dimasukin untuk bisa keluar dari tempat itu. Jadi sebenarnya mungkin sudah dikunci. Jadi udah ada yang konten dia di dalam, tapi dia butuh orang untuk bisa ditempel Pas keluar, supaya dia ikutan keluar. bisa ikut keluar. Itu salah satu Trik. tujuan kebanyakan itu ya anak-anak setan kayak gitu ya. Ini udah ujung-ujungnya demon jadinya. Oh. Right? It's demonic. It's well, I don't know because I don't know the Yeah. spirit like necessarily. I don't know if it's demonic. It feels more it's inhuman, but it's inhuman. 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 But 100%. kelakuan like demonic. Anak setan gue bilangnya. Kalau ini anak setan. Kalau yang tadi malam itu bisa demon. You know? Ini Wisnu gambar siapa? Oh yang di situ. Gambar si ini no. Cewek. Ya, bukan ini si cewek. Si yang ini yang masuk ini. Antara male or Okay, he's gonna draw the ya itu betul. ya Wisnu jejak no. It's like Grounded. Yeah. going in trance. I just heard something about another spirit, like, but it's I don't know that he's connected to this building. I just have to ask. Do you know a little boy that was in a car accident that died very small, and then the family doesn't talk about it very much? Do you know that story? Anybody know? Ada yang pernah dengar nggak? Jadi ada anak Baru kecil yang meninggal di kecelakaan, tapi nggak pernah diomongin tentang kecelakaan ini. Di sini. Ya, ada yang pernah tahu nggak? Nggak tahu ya? No. Yeah, no. No. Because I just heard this. This is what happened. This woman was saying to me, Okay. there's a little boy who died in a car accident. He was a brother. He died very young, like around, like maybe hit by a car. Something happens with the car when he was around 3, and the family doesn't want to talk about it because it's like they're so upset about what happened, or they don't know how it happened. So it's like this secret, but this little boy is like all around. I just keep seeing him, but I don't know why this woman is telling me this. No idea. She's just talking to me. So I don't know. I don't know. Maybe just connected somehow here, or there. Yeah, I think they're. Oh, Ketemu anaknya, Pak. enggak dari sana ya. Here. From that house. Masih dia lagi. Ya From sudah that beres gambar. house. I don't want to open. Enggak. Gue nggak akan buka komunikasi Dia sama mau ya? sekali. Iya. Mancing supaya aku pengen tahu, terus dibuka. Sini gua kasih tahu. Sini gitu. gue kasih tahu. Nggak usah. Wisnu boleh silakan Boleh, kasih silakan, lihat Pak. ke Cindy dulu. There she is. I don't know, she or he, I don't know. Scary. Kasih lihat ke Saradix. Jadi sosok ini sedang menunggu. Dia mau apa ya? Kayak perlu nempel ke makan energi orang yang masih hidup. So you can walk freely in outside. Tapi hanya orang yang bisa terpengaruh ya. Jadi maksudnya nggak semudah itu juga dia bisa nempel ke orang terus bisa masuk gitu. Nggak juga. Tergantung kitanya. Kalau kitanya terpancing,
bisa. Ini pun juga dia juga kayak lagi nyari di antara kita nih mana. Iya, dia nyari nih. It trying to find who can I. That's what makes me nervous because I'm hearing this woman talking to me, and I'm like, is it this what's happening? Because over and over she's saying to me, no, this little boy, he got hit by a car when he was 3. He was walking into the street. He got hit by the car. His mother found him dead, and then nobody talks about it because the family is so. Like I don't know, but then it's like, am I being manipulated? Because that was happening. Because she wants me to opening up communication because you tell me the stories and I want to know. Oh my God, that's so scary. Yeah, and that's why I said to her. That's really scary. Like I don't wanna. Jadi dia ngomong, dia ngomong melalui Cindy kasih tahu cerita tadi supaya aku ngerasa kasihan, terus kayak oh ya udah deh aku coba cari tahu, terus ngebuka informasi dan ngebuka untuk komunikasi. Nah pada saat ngebuka komunikasi dia nih gong geklok masuk. That's terrifying. That's the way. See, I'm learning like something because I'm not trans, right? Yeah. So I can like hear and then it stays over here. Like, but that's really scary. Yeah. That's why really scary. Like it's good to have a team like this so we can keep each other safe. Yeah. And you know like you can see what I don't see. You know what I mean? Like we can gather information like more in detail. Ya kan? Jadi saling ngejaga sebenarnya. Keren abis. That's so scary. Oh my God. I was like, wait, who's this little boy? Tinggal di Cindy aja, Cindy. Hah? Dia tinggal di Indonesia aja. Oh iya nanti dia mau pindah katanya. Iya, di Amerika. Sekarang saya takut. Takut. Hah? Sekarang saya takut. Sedikit saja. Sedikit saja. Ya, sedikit. Now I'm okay. Iya. No. Mungkin bukan takut, kaget. Kaget itu kayak surprise, kayak oh my God. She caught you off guard. Cara ya. Gonggek. Oh my God, what the hell? It's a Kita tinggal saja privilege. gonggek. Yes. Keringnya jernih dini ding. Sorry. Okay, let's just go there. No, thank you. See, I have a lot to learn. Well, I have a lot to learn. Saya harus belajar. Aku juga belajar. Aku belajar terus setiap hari. Saya belajar terus setiap hari. Kayak I have to learn about the ability every day. Yeah. Selalu. Yeah. Selalu always. Yeah, always learning. Nggak pernah never. Selalu belajar. Selalu belajar. Belajar. Yeah. Karena abis Nona Cindy ya. Mama Cindy. Pakai masuk. Kenapa Bang Fat? Wah, ada ini nih, AMU. This area is okay, right? Yeah, it doesn't feel bad. This whole area feels okay. I just think it's that that. Yeah, but I don't trust any spirits that talk to me in this place now. Oh iya ini kamar mandi. Oh ini ruangan tadi. Bathroom. Bathroom. Yeah. Itu gede nih. Pak Budi, ikut lagi ya kita ke atas ya. Kok senyum sekarang Pak Budi? Lagi kepikiran apa? Mau kemana? Di sini aja. Pak Budi mau kemana? Kan katanya nggak baik untuk kesehatan. Right. Ya kan katanya nggak baik kan untuk kesehatan. Ya toh? Pak Budi. Malam Pak Budi. Halo Pak. Hatcam deh. Gua ngeri kalau misalnya harus buka komunikasi sama makhluk lain. Mana Pak Budi? Itu masuk. Pak. Mau kemana Pak Budi? Pak Budi biasa jalan-jalan di sini juga? Oh di bawah. Ini baru pertama kali ke atas. Ya. Yuk mau lihat-lihat di atas. Yuk.
Yap. Gue minta net cam. Oke. Dia tuh sering gini ya. Iya. Kenapa Pak Budi sering begini nih? Ini kenapa nih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu Pak Budi. Suka aja enaknya begitu ya? Kalau saya suka begini Pak Budi nih. Nah, tuh, ada jenggotnya saya. Iya. Pak Budi mau ngobrol sama Cindy, Pak Budi? Cindy? Ya ngomong apa? Wah, mau kenalan ngobrol? Ngobrol silakan. Istrinya Pak Budi cantik kayak Cindy nggak? Ya putih. Cantik. Putih, cantik ya? Iya. Iya. Sama. Sama putih. Sama seperti Tingginya kayak kita. gini? Nggak tinggi. Oh, nggak tinggi. Gitu. Oh, Gitu bener-bener. Mami kecil. Mami kecil. Dulu waktu kenal Mami di mana? Masih inget nggak? Mami. Kenal Mami pertama kali di mana? Istri Bapak. Ya, di sekolah. Hah, sekolah? Iya, Kelas berapa? First love. di sekolah. Wah, iya. First love ya? First love. Terus? Cinta pertama. Ya, cinta pertama. First love, right. Cinta pertama. Satu-satunya perempuan Yang Pak Budi suka waktu itu? sampai mati. Iya. Itu ada mengatakan perasaan gitu nggak sih? Nembak istilahnya. Ada nggak ngomong ke Mami? Naksir. Mami, siapa nama Mami? Masih ingat nggak nama Mami? Nama istri Bapak. Nembak. Ya, mana? Menyatakan cinta ke Mami. Menyatakan cinta. Iya. Ya surat. Oh, masih pakai surat? Iya. Masih ingat nggak isi suratnya apa? Malu ah. Hah? Malu. Nggak apa-apa, biar untuk saya masih muda ini belajar juga Pak Budi. Siapa tahu abis ini saya menemukan first love saya Pak. Dia bingung. First love tapi udah kumisan kayaknya. Pak Budi kenal pertama kali di sekolah. Terus abis itu gimana caranya bisa ke jenjang langsung pernikahan itu gimana? Lama. Diizinin sama orang tua Mami? Ya, saya berjanji mau bertanggung jawab. Dan saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa bikin anaknya itu bahagia. Ya. Oke. Saya gelapin dulu Pak Budi boleh? Mati lampu sekarang. Terus abis minta izin kayak gitu sama orang tuanya dikasih untuk dinikahi. Ya, lama itu bertahun-tahun. Berapa tahun masih ingat nggak Pak Budi? Lupa ya? Lupa. Terus menikah. Terus tinggal di mana pertama kali Pak Budi? Tinggal jauh. Jauh. Sekarang, ya. Kangen nggak sama Mami? Lebih kangen Mami apa sama anak-anak? Ya, anak-anak juga. Kan anak-anak Ada nggak dari ke-6 anak Pak Budi yang paling Pak Budi sayang? semua sama. Semua sama ya? Itu waktu di wasiat Pak Budi ngasih warisannya rata? Rata semua. Rata semua? Mau cewek mau cowok? Rata. Anaknya Pak Budi ada 6, cowok berapa? Laki-laki ada berapa Pak anaknya Pak? Rata semua. Laki-laki. Laki-laki semua. Laki-laki. Perempuan satu. Satu. Ya. Laki-laki 5. Perempuan anak terakhir? Di semua serakah. Oh. Yang perempuan juga? All of them. Sama. Oh iya sama ya. Kenapa pakai berantem? Itu maminya sih. Saya harus umpat-umpatin uang. Terus ada hartanya Pak Budi juga yang tidak ditulis di warisan. Oh iya. Kenapa Pak? Segitu saja sudah berantem. Yang tidak ditulis di warisan lebih banyak? Lebih banyak. Waduh, kenapa nggak nulis nama saya Pak waktu itu Pak? Siapa namanya? Oh ya, saya Fadi Pak. Ya nggak apa-apa Pak, it's okay. Ya itu buat ini, buat orang-orang yang membutuhkan. Ya, Di semua daerah Pak? banyak. Banyak Tidak daerah. semua.
Oh, tidak semua. Ada yang dibagikan untuk orang-orang yang membutuhkan, kemudian? Terus itu saya ngeliat ada dolar-dolar banyak, itu uang dikemanain Pak? Stok banyak dolar dan uang. Dibagi ke anak-anak? Habis saya. Untuk? Ya anak-anak. Oh. Ya. Pak Budi berarti meninggal karena sakit ya? Sakit. Banyak rokok sih. Minum. Saya suka whisky gitu. Ya. Pak Budi kangen sama Mami nggak? Karena itu saya kayak apa ya? Ingat suaranya. Ingat suaranya? Ingat suaranya atau ada yang manggil Mami itu? Ingat suaranya. Ingat. Biasanya manggil Pak Budi kalau lagi sayang kayak gimana? Papi. Oh, dipanggil Papi. Oh, Papi Mami. Papi sudah tua, jangan rokok-rokok. Oh, itu yang suka Mami bilang ya? Ya. Pak Budi dengerin? Nakal. Hah? Nakal. Nakal. Iya. Oke Pak Budi, mungkin habis ini nanti kita doain Pak Budi. Semoga Pak Budi bisa ketemu sama Mami ya. Anak-anaknya Pak Budi masih ada ya di dunia ini ya? Pak Budi sempat datangin mereka kah? Can we pray together and give visualize a light for him? Yes. I think he can cross over. Oke. Ya. Yeah, you think? Okay, let's pray. Budi, siapa namanya? Bapak Budi Hartono. Budi Haryanto. 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 Yang baik di sisi Gusti Allah. Dia menuju jahanam. Terima kasih ya. Iya, Saya makasih. iya. Iya, makasih Pak Budi ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ya, siapa tahu Pak Budi nanti bisa ketemu sama Mami ya. Iya. Ya, ngobrol-ngobrol sama Mami. Mm. Berduaan aja udah dulu. Tidak ya. mengerti dia. Cindy, ya terima Iya. kasih, thank you. Ya Pak ya, kita doain semua ya. Ya, Bapak jangan sedih lagi ya. Ya. Boleh minta nyalain lampu dong. Udah lama nggak nganter ya? Encok ya? Bisa tisu dong. Minta tisu dong. Tisu. Yeah, he crossed Yeah, over. yeah, yeah. What did you see? I'm curious. Like every time I cross someone, like some earthbound. over. Yeah. It feels to me like it goes out through like the heart center, like From here. heart, like here up, but I feel really here. Here. From here, right? Yeah. Nyebrang. Nyebrang, cross over Lupa ya. tadi. I like him. He was nice. Yeah, he's so nice. So nice.
like in my mind, like he trying to speak in English, but he's too shy. Yeah. Oh gitu tadi. Yeah. It was really nice. Dia bisa, dia mau gitu. But he's malu. Malu. Shy. Oh, He's malu. he's really sweet. He's really sweet. Dia tadi sempat ngasih lihat memori pernah ke Amerika naik pesawatnya dulu. Pesawatnya serem banget ya. Zaman dulu pesawatnya. Maksudnya serem gimana? Itu tahun berapa sih? Dulu boleh ngerokok ya? Boleh. Di pesawat boleh ngerokok. Boleh. Back in the Oh day. yeah, they could smoke on the planes. Like, yeah. what? Yeah, people could smoke on the plane in first class. 70 maybe. Yeah, in the 60s. He's so nice. Like you're the one who He's picked him up. really Like yeah, nice. you're tapping to him the first time. Thank you so much. Like No, thank you for bringing him in. yeah, you help. We all We helped all him. helped him. Yeah. And then when the lights out, I can feel her Oh. like trying to like screaming, like trying to wanting Yeah. to be here and Get in. Get in. Balik ke sini So lagi dia. scary. Enggak kesini tapi dari dari sana. sananya Dia kan dia. tahu Iya. kayak the Ya, ini kan lagi terbuka the kan, wifi di ya, you know, like she can feel it. Yeah, because well, I don't know where she is because I feel like she can move between buildings. exactly. Yeah, because I could hear her so clearly when we were out there. Mhm. Yeah. Ya. Aku belajar banyak malam ini ya bahwa keluarga aja uang itu bisa merusak. Tau gak? Dari dasar baru. Like money can ruin you, like Yeah. ruin you know, like. Yeah. Jadi ini bayangkan ini keluarga sendiri gitu. Lah. Bapaknya ke anak-anaknya. Jadi kalau misalnya pesan ke gue itu bukan ke rokoknya Pak Dev. Iya, lebih ke sono, tapi buat Lebih ke sono. Iya. Ini keluarga gue juga ada juga yang nonton nih. Karena uang berantem. Banyak. Banyak, Banyak. iya. I think I learned a lot from Pak Budi that he loves his family so much. Like he's working all his life, but he's really sad because his own children ungrateful and fight over the money. Iya. Spoiled. Ya, spoiled. yeah. Ya, jadi apa ya? Aku susah ya kayak ya uang nggak dibawa mati sih. Iya. Tapi orang lupa gitu ada cinta kasih di situ ya. Apa sih yang bikin kita bahagia untuk mengantarkan kita ke sana itu kan sebenarnya yang di sini ya. Betul. Iya. Jadi sampai sekarangnya masih stuck itu kan, sedih kan. Karena nunggu kok anak-anaknya berantem. Ya jadi kemanapun kita pergi pasti yang jahat akan terus berusaha untuk mempengaruhi kita. Jadi pilihannya tetap ada pada diri kita. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. DMS Cindy, naik terus. Mas Dipo. Ini kan lagi cerita-cerita nih sama temen nih. Ya. Lu dari mana lu? Syuting di mana? Di situ di bekas salon itu. Wah, udah dah tuh cerita-cerita, ketemu apa aja tadi. Dari yang bapak-bapak laki-laki itu. Iya. Terus sama yang anak kecil ketabrak. Itu sama yang gamelan. Sama yang sebelah rumah. Yang sebelah rumah lebih serem, kita belum ngomong, anak-anak udah ngomong. Itu yang sebelahnya lebih serem katanya lah. Tadi juga. Ngomong gitu, saya bilang gitu deh. Iya. Nah, yang cerita anak kecil gimana? Yang cerita anak Sampai kecil, yang saya cerita katanya bisa. Nah ini nih ngomong sama narasumbernya langsung nih, Iya. saya nih. Iya. Soalnya yang meninggal itu temennya dia kecil, tapi cowok mbak, ternyata yang meninggal. Iya emang cowok. Oh emang cowok tadi? Cowok. Oh tadi gue denger cewek. Cowok. Oh, cowok berarti bener. Nih mbak nih ngomong. Ini pak. Namanya Samsung ya siapa? Oh Mansur. Yang Assalamualaikum mbak. Iya, waalaikumsalam. Gimana? Iya. Ada lagi mbak.
Iya, itu yang Tadi habis syuting di wilayah kita ya, Mbak ya. iya, itu tadi kata kan kita ada jadi cerita tentang jadi ada yang ngomong suara perempuan ngomong kalau ada yang ketabrak anak kecil. Nah, tapi keluarganya tuh nggak mau ngomongin karena terlalu menyedihkan gitu. Nah, tapi cerita itu itu dipakai sama sosok yang jahat untuk mengelabui supaya aku mau buka komunikasi. Tapi ceritanya gimana tuh yang ketabrak itu? Jadi gini, itu almarhum itu teman kecil saya namanya. Oh. Tadi ada sur itu kurang lebih sekitar tahun 82-83. Oh, iya. Terus? Jadi sambil makan kerupuk, almarhum itu nyebrang ketabrak. Oh, umur berapa? Itu sekitar umur di bawah 11 tahun, masih SD lah, Mbak. Oh, SD. Bener, 7 Iya. tahunan ya. Enggak, 3. Cindy Masih bilangnya SD 3. lah, pokoknya masih SD, saya lupa. Saya lupa, cuma memang begini, Mbak. Setelah anaknya meninggal, setelah almarhum itu teman saya meninggal, nggak lama, bapaknya itu sempat hilang beberapa lama setelah kembali menjadi kaya raya. Oh. Balik dia jadi kaya. Emang iya? Oh. Jadi isu tuh di kampung kita. Kalau itu almarhum itu sebagai, mohon maaf ya, Tumbal sebagai jadinya. Oh, astagfirullahaladzim. Jadi nggak diceritain. Oh, makanya jadi kayak yang jadi keluarganya nggak mau nyeritain alasannya kan menyedihkan. Iya. Cuman tadi sih, aku nggak tahu kenapa. Jadi tadi sosok yang jahat itu berusaha untuk mengelabui si Cindy, namanya Cindy yang dari Amerika, supaya aku buka komunikasi. Nah, jadi yang jahat bisa masuk. Nah, dia pakai tuh cerita itu supaya aku kasihan. Iya, betul itu sahabat saya, itu masih kecil itu, Mbak, itu. Sahabat saya karena ingat waktu tertabrak itu musibah masih pegang kerupuk, itu saya masih ingat. Oh iya, tapi tapi si yang jahat salah informasi tuh, apa namanya? Nggak, mungkin dia ngelihat kejadian itu akhirnya dipakai. Iya, dia bilangnya 3 tahun gitu. Salah. Rumah itu yang di tempat syuting itu dulu di depannya pohon durian besar, tempat kita nyari kembang durian untuk dimasak. Oh iya. Lalu setelah penghuni pertama dijual, lalu dijual sama penghuni selanjutnya itu ada teater, ada sanggar yang ada gamelannya. Oh iya, ngerti. Mungkin setelah yang ada gamelannya itu pindah juga, sementara itu warga itu sering dengar itu suara bunyi gamelan. Oh iya. Sementara rumah kosong tapi bunyi gamelan. Oh. Nah, di sebelah rumah itu dulu ada bangunan tua, itu sekolah, Mbak. Itu sekolah. Oh. Itu sekolah madrasah tempat orang tua saya. Itu sekitar tahun 50-an. Itu dulu sebetulnya sekolah dan terbengkalai. Sampingnya kelurahan. Kelurahan itu tepatnya di situ. Bukan di, tapi di situ yang sekarang samping yang tetangga tempat tadi Mbak syutingnya. Tapi sampingnya lebih serem itu. Nah, betul, karena itu bangunan sangat tua itu, karena dulu bekas sekolah, bekas sekolah madrasah. Iya. Nah, cerita dari itu yang nyeritain tadi itu, yang soal kecelakaan itu, sosoknya dari sebelah. Oh, seperti itu. Tapi ada lagi itu sebetulnya di seberang itu ada dulu pohon kapuk, itu ada legenda di kampung kita itu nyonya, Mbak, keturunan Belanda itu pakai pakai kebaya sebetulnya. Ya makanya nanti kalau misalnya dikasih izin syuting di sebelahnya, ntar kita coba lihat ya. Nanti dicocokin. Siap. Ya, makasih ya Mas. Iya. Iya, saya kembalikan ke Dipo ya, Mbak. Iya. Ya, terus apalagi tadi yang benar ya? Yang benar semua. Sebelah sumbernya iya. Sebelah sumbernya iya yang jahat. Ya udah, minggu depan kita syuting di sono. Astagfirullahaladzim, plek. Tadi sebelum cerita
itu yang sebelahnya lebih serem. Nah tadi juga diomong sebelahnya lebih serem. Iya. Vlog berarti mantap. Mantap. Iya bapak-bapak itu ternyata itu yang apa? Kalau itu dia suka itu tuh Mbak yang rokok sama kopi itu. Oh ya udah pergi tapi dia, alhamdulillah ya, puji syukurlah. Itu benar. Jadi nyiapin kopi buat dia. Oh iya ya udah. Oke, makasih ya Mas Dipo. Gas kita nanti ke rumah sebelahnya ya. Oke. Ya, makasih Mas Dipo. Ya, dadah. Lucu ya. Maksudnya kita dapat afirmasinya setelah selesai Setelah syuting. penelusuran. Iya. Oke lah. Mantul. Terima kasih. Kan gue kalau ngomong real nggak pernah. Ya, kapan?